Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Hari Putra dengan NPM 2478007. Di sini saya akan mengerjakan Cisco Packet Tracer 7.2.10 yaitu konfigur DHCP V4. Nah, jadi di sini kita akan memenuhi di sini ada gigabit Ethernet di router satu, dia memakai gigabit 0/0, terus pakai serial 0/0/0, terus router 2-nya Gigabit Ethernet 0/0, 0/1, lalu ada serialnya juga di sini. Nah, kita langsung aja ke part pertama. Yang di pertama ini dia minta di router 2. Router 2 itu diminta dia IP DHCP IP DHCP. Oh, dia di config ya, configure terminal IP DHCP Exclude address 192.168.10.1. Terus 192.168, 192.168, 10.10. Oke, configure router 2 exclude the first 10 address from R3 LAN. Nah, berarti dia di sini minta ke hmm, IP DHCP exclude address 192.168.10, 192.168 ke router 3 LAN 30.10, 30.10 ini pilih aja versi terus. Oh ini 10.1, 10.1, 192.168, ini juga 30 20 gitu aja. IP DHCP cache cloud address 192.168.10.1, 30, karena ini router 3 30 dia saya 19.168 titik 10 30 titik 10 10.1 udah, terus 10 10 udah 30 10. Oke, terus di sini kita exit dulu, diminta untuk IP DHCP pool. Oh, masih di config ya. Config IP DHCP pool R1 LAN, R1 LAN. Terus configure DHCP pool to include the network address, the default gateway, and the IP address on DNS server. Berarti kita ikutin aja di sini. Work 192.168.10.0, 255 default routernya dikasih 192.168.10.1, terus kasih DNS servernya 192.168.20.254. Dah, terus create DHCP pool
name R3 LAN. Oh, sama deh ya di sini ya. Sama kayak yang di atas, cuman dia menggunakan beda IP-nya. Kita exit dulu. Terus ke IP DHCP pool R3 LAN. Terus network 192.168.30 ya. Router 3 tuh 30.0. Kalau tadi kan 10.0 ya. 255, 255, 255.0. Terus kita kasih default routernya juga. Itu default router 10.1. Berarti ini 30.192, 30.1 karena router 3 deh ya. Terus kasih tadi tuh DNS server 192 108. DNS servernya masih sama. Kita lihat DNS server. DNS server. Ya, sama. Terus di part 2 configure R1 dan router 3 as ADHCP relay again. Berarti jadi for DHCP clients to obtain an address from a server on different LAN segment, the interface that the client are attached to must include helper address. Oh, jadi di sini kita akan menginclude kayak IP membantu lah, memiliki IP pembantu untuk menunjuk ke DHCP servernya. Nah, langsung saja kita konfigurasi di sini. Itu dia konfigurasi di router 1. Kita enable. Terus ke config dulu ke interface 30.0 IP helper address 10.1.1.2. Terus yang router 3-nya juga. Udah ya. Satunya G00 X plus plus 2. Kalau router 3-nya apa? 000 1. Helper address router 3. Router 3. Oh ini. Dia yang serial 001 ini buat help membantu alamat IP-nya dia ya. Soalnya ini kan pakai DHCP. Langsung aja ke router 3, enable terus suruh config. Kita anuin interface G0 0. Kita kasih IP helper addressnya tadi 10.22.2 10.2.2.2. Ini kan dua ujungnya. Satu dua. Ininya 221. Itu aja dulu ya. Ke mana tadi ini udah. Configure host PC1 dan PC2 to receive their IP address from the server.
Oke, berarti ini tinggal dipindahin aja PC satunya ke DHCP. Bismillah bisa. Yes, sukses. Ini juga sukses dong. Sukses. Yes. Terus, ini kan udah. Kita lanjut ke configure a router as a DHCP client. Berarti routernya juga DHCP di sini ya. Just as a PC is able to receive an IPv4 address from a server, a router interface has the ability to the same router 2 needs to be configured to receive addressing from the ISP. Jadi intinya di sini sebagaimana PC itu dapat menerima alamat IPv4 dari server nih. Just as a PC is able to receive IPv4 address from a server. Nah, interface routernya itu, antarmuka routernya itu dapat melakukan hal yang sama juga gitu. Nah, jadi di router 2 ini perlu dikonfigurasi untuk menerima IP address-nya dari ISP-nya, from the ISP. Nah, ini configure Gigabit Ethernet di router 2. Kita exit, terus interface, G, G0/1 IP address DHCP no shutdown persen. Yeah. Nah, ini kan udah di sini dia use the show IP interface brief comment to verify that router 2 itu udah ke receive itu receive itu apa sih? Receive IP address from DHCP. Berarti receive itu oh verifikasi, verify that R2 receive itu menerima, receive itu menerima IP address dari si DHCP. Jadi kita gunakan perintah di router 2 and kita pakai apa tadi itu show IP interface brief. Nah, jadi si router 2 nah ini sudah menerima IP address-nya dari si DHCP. Mana ya dia? Nah, dari si DHCP tuh udah dapet dia. Tuh langsung keterima gitu. Up semua di sini kan. Interface IP address-nya udah dapet di sini. IP address gigabit 0/0-nya ini 0/1-nya nggak ada. Tuh DHCP tuh. Sini kan G0/1-nya kepake. Tuh G0/1-nya kepake nih dari internet nih. Nah, dia kepake dapatnya IP DHCP di sini. Makanya di sini dia ada tulisan unsigned. Oke, terus di sini di router 2 diminta lagi IP show IP DHCP binding. Ini udah sama ya di sini IP address, kalian ID-nya, list experience-nya, type-nya udah ada di sini. Terus ada hardware address-nya di sini. Nah, di sini udah otomatis di sini. Nah, verify that PC1 dan PC2 can now ping each other. Berarti di sini kita verifikasi pingnya. Coba gini aja lah ya. Bisa nggak ya? Jalan. Minggir dulu. Tuh. Dari PC1 mengirim ke switch 1, lalu ke router, selesai dari router ke router 2, router 3. Ini semuanya DHCP di sini ya. Terus switch 3, selesai switch 3 ke PC. Apa ke checklist? Nah, bisa dia mengirim balik.
Kalau misalkan dia ngasih tahu kalau si router PC 2 ini udah menerima paket dari si PC 1 tuh please. Oke, mungkin cukup itu saja video untuk mengenai paket tracer 7210. Ya 7210 konfigur di HCP V4. Sekian dari saya. Eh, kok kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.